अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया पर इंसान की इस्लाह के लिए 1,24,000 नबी मबूस फरमाए, जिन्होंने खुदावंद यकता की बड़ाई का प्रचार करते हुए इंसान को सीधे और नेक रस्ते पर चलाने के लिए अपनी अपनी खिदमात सरअंजाम दी। दोस्तों, इन 1,24,000 नबियों में से एक नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत से बिन बाप के पैदा फरमाया, जिनका नाम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के जन्म कैसे हुआ, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस सादत के लिए क्यों चुना और इसके पीछे हिकमत क्या थी, आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी इसराइल में एक बहुत नेक परवर और बरगुज़ीदा खातून थीं। जब वो हामिला हुई तो उन्होंने अपने परवरदिगार से एक मन्नत मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा तेरी रज़ा से पैदा होने वाला है, मैं उसको तेरी नज़र करती हूँ, यानी दुनियावी जिम्मेदारियों का बोझ उस पर नहीं होगा और वो बच्चा तेरी इबादत और हैकल सुलेमानी के खिदमतगारों में से ही होगा। दोस्तों, उन्होंने ये सब इसलिए कहा कि उनको तवक्को थी कि अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाएगा। लेकिन जब उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैंने तो लड़के का सोच कर ही ये मन्नत मांगी थी कि वो तेरे हैकल की खिदमत में वक्फ करूँगी, लेकिन मुझे तूने बेटी अता की है। लेकिन उस वक्त तक हैकल की खिदमत के लिए लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता था। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले किया कि वो इस बच्ची को हैकल की खिदमत के लिए कबूल कर लें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से थे और हैकल सुलेमानी के काहिने आज़म भी थे। लिहाजा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के कहने पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हैकल की खिदमत के लिए अपनी किफ़ालत में ले लिया। हज़रत मरियम हैकल सुलेमानी के साथ मुत्तसिल एक हुजरे में क़याम पजीर हो गई और जब कभी भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरा में जाते तो देखते कि उनके पास तरह तरह के बेमौसमी फल और मेवाजात पड़े रहते थे और जब भी उनसे बात करते तो वो इंतहाई इल्म व हिकमत और मार्फत की बातें उनके साथ करती, जिन पर हैरान होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन उनसे सवाल किया कि ए मरियम, तुम्हारे पास ये सब कुछ कहाँ से आता है और ये इल्म व हिकमत तुमने कहाँ से सीखी? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देती कि यह सब अल्लाह की तरफ से है और बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है। दोस्तों, कुछ उलमा किराम के मुताबिक कुरान में जिन फलों और मेवाजात का जिक्र आया है उससे मुराद इल्म व हिकमत और मार्फत है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी खिदमत में कबूल करके उनको अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक बरगुज़ीदा खातून थी और अल्लाह ताला की इबादत की खातिर उन्होंने खुद को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करते हुए लोगों से खलवत इख्तियार कर ली थी, जहां वो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल रहती थी। कुरान पाक की सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, और किताब यानी कुरान में मरियम का तज़किरा करो जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरकी हिस्से में चली गईं। फिर उन्होंने उसकी तरफ से खलवत इख्तियार कर ली तो हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया और मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का बख्शूँ। मरियम ने कहा, क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर कभी छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ।
فرشتے نے جواب دیا کہ یوں ہی ہوگا، کیونکہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے آسان ہے، اور میں اس کو اس طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم اپنی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اس کو لے کر کہیں دور چلی گئیں۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں صرف ایک عورت کو ان کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری ایک سورہ مریم نازل کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام پر درد ذہ کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھجور کے ایک سوکھے تنے کے نیچے جنم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے اس سوکھے تنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، اور سوکھے کھجور کے تنے سے میٹھی رس بھری کھجوریں ان کے سامنے آ گریں، اور ان کھجوروں اور پانی کو پینے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو راحت بخشی۔ دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر واپس شہر لوٹیں تو لوگوں نے ان کی گود میں بچے کو دیکھ کر ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اپنا پہلا معجزہ دکھاتے ہوئے سب لوگوں سے کلام کیا، جس پر حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی اور پاکیزگی سب پر ثابت ہو گئی۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس نسبت سے مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے انتہائی عقیدت و احترام پایا جاتا ہے، اور مسلمان اپنی عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہی اپنے بچوں کے نام بھی مریم اور عیسیٰ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔